Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers parents, chers auditeurs, chères auditrices, les collègues, les acteurs de l'éducation, de la formation, que ce soit dans la formation professionnelle, dans le supérieur. Aujourd'hui, on a un autre rendez-vous avec nos jeunes pour les accompagner, pour mener une réflexion collective avec eux concernant le choix auquel ils sont appelés à faire dans cette période décisive de leur projet personnel. Alors, comme vous savez, donc, on a choisi pour cet épisode le thème après le bac, écartons les choix opaques vers une harmonisation du potentiel, des vocations professionnelles et des opportunités de l'emploi. Nous avons avec nous pour animer ce webinaire notre ami et expert Moulay Ahmed Ismaili, qui a toujours fait le chemin avec nous pendant toute l'année, que ce soit dans les caravanes, que ce soit dans les forums, pour apporter sa contribution, pour apporter aussi son aide et son expertise à nos élèves, pour les doter d'outils leur permettant ce choix. Nous avons avec nous professeur Leila Naïm, professeure universitaire chercheuse dans le domaine de la sociologie et coach, et c'est une partenaire qui ne ménage aucun effort pour répondre présente avec nous dans les interventions, pour animer des séances d'accompagnement des jeunes et des parents. Nous avons aussi également avec nous le docteur Moujoua Al-Gmiri, directrice pédagogique de l'Institut supérieur de management, d'administration et de génie informatique de Rabat. Donc j'espère que notre webinaire sera et prendra en compte l'aspect interactif, parce qu'on voudrait bien, on souhaite interagir avec les parents et avec les élèves et répondre à leurs soucis, à leurs questionnements. Et on va, si vous voulez intervenir en arabe, en français, pour si vous voulez, simplifier le discours et le rendre accessible à toutes les franges de nos élèves. La parole à M. Ismaili, comme d'habitude, pour nous donner un aperçu sur la situation des candidatures actuellement pour les écoles, pour les universités, les facultés. Et voilà, pour donner un peu, si vous voulez, la possibilité aux parents, aux élèves de préparer leurs questions. À vous la parole, Moulay Ahmed. Merci. شكرا مصطفى. مساء النور. مساء النور دكتورة ليلى. مساء النور دكتورة سعاد. مساء النور لمتتبعي صفحة اورينتاسيون كارفور. في البداية كنقول مبروك نجاح التلاميذ اللي توفقوا في الدورة الأولى ديال البكالوريا، وكنتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للتلاميذ اللي اجتازوا الدورة الاستدراكية، وكنطمئن التلاميذ ديال الدورة الاستدراكية بأن تقريبا عندهم نفس الحظوظ يعني لولوج المؤسسات تقريبا يعني بحالهم بحال التلاميذ ديال الدورة الأولى. alors بخصوص المداخلة ديالي، voilà. إذا بالنسبة للمداخلة، إذا غنتكلم في البداية على المستجدات ديال المباريات إلى حدود اليوم.
نتكلم كذلك على بعض ديال الانواع ديال المنح، منح الاستحقاق او المنح الاجتماعيه، وفي الاخير غنحاول نتكلموا على النظام ديال الجسور الممرات على لي باسخيل. دونك كونسيرنو المستجدات ديال المباريات، اذا الاولى بالنسبه للاقسام التحضيريه بالنسبه لي سي بي جي او. اذا بالنسبه للاقسام التحضيريه في الاسبوع الماضي ولا في بدايه الاسبوع اللي هذا الاسبوع يعني يوم الثلاثاء الماضي تم الاعلان على اللوائح الرئيسيه ديال الانتقاء لولوج الاقسام التحضيريه، وفي القريب العاجل ان شاء الله ابتداء من 5 غشت غادي يتم الاعلان على لوائح الانتظار. اذا لماذا 5 غشت؟ لان كننتظروا الاعلان على النتائج ديال الدوره الاستدراكيه باش يتم دمج التلاميذ اللي نجحوا في الدوره الاستدراكيه، غادي نضيفوهم التلاميذ اللي ما تبقى من التلاميذ اللي ما توفقوش في الانتقاء في اللائحه الرئيسيه. اذا في 5 غشت ان شاء الله سيتم الاعلان على لوائح الانتظار، وكذلك حتى التوقيت ديال التسجيل ديالهم في شهر شتنبر. كمؤسسه اخرى بالنسبه للمؤسسات ديال المنصه الموحده، بالنسبه للانسام لي زينسا لي جي ان سي جي لو اس تي لي فيستي والانصات، اذا باقي الى حدود ان شاء الله الى حدود الثلاثاء المقبل لحد لو 28 ان شاء الله باقي التسجيل سير المفعول، حتى التلاميذ اللي تسجلوا في هذه المنصه الموحده ديال توجي باقي من حقهم باش يعدلوا دوك الترتيب ديال الاختيارات ديالهم، ديال الترشيحات لي كونديداتور. اذا التلاميذ اللي باقي ما تسجلوش باقي الوقت حتى لو ماغدي ان شاء الله اخر اجل، واللي تسجلوا راه باقي عندهم حق باش يعدلوا دوك الاختيارات اللي محداهم الوزاره ما بين 20 حتى 40 اختيار. اذا التلاميذ من حقهم باش يعني في الترتيب كيرتبوا مؤسسه بمؤسسه، او يقدر يمزجوا. ربما تلميذ مثلا يقدر يدير مثلا الانصام، يدير عاوتاني لو ان سي جي مثلا، عاود يمشي عاود يعني مؤسسه اخرى واخا يمزج ماشي مشكل. اذا فقط ما بين 20 حتى 40 اختيار. اذا الانتقاء لهذه المؤسسات غادي يتم فقط، او الولوج ديالهم غادي يكون فقط عبر الانتقاء بناء على المعدل ديال الجهوي 25% والوطني 75%. اذا هذاك المعدل اللي كنحصلوا عليه كنضربوه في واحد المعامل ديال الترجيح، ان كويفيسيون دو بونديراسيون، على حساب الشعبه الاصليه وعلى حساب يعني لا فيليير او المؤسسه اللي التلميذ راغب فيها. فمثلا المؤسسات ديال الهندسه الانصام لي زينسا، اذا كيكون تمييز ايجابي للتلاميذ ديال العلوم الرياضيه، كيكون ان كويفيسيون ديال 1.4. مثلا لي جي ان سي جي ديال التجاره والتسيير كيكون تمييز ايجابي التلاميذ ديال الاقتصاد وديال التدبير المحاسباتي. اذا فكتشوفوا المقاعد، فمقاعد بالنسبه مثلا الانصام هذه السنه كاين 750 مقعد، اذا نضافوا ب 40 مقعد. لي زينسا 3510 ديال المقاعد، لي جي ان سي جي 3940 مقعد، لي جي اس تي 9800، الفاك دي سيونسي تكنيك 10190 مقعد، وبالنسبه للزينسات بالنسبه للانسات 90 مقعد. اذا الاعلان ان شاء الله غادي يتم الاعلان على لا بروميير بروبوزيسيون، لان بالنسبه لهذه المؤسسات ما كنتكلموش على لائحه رئيسيه ولا لوائح الانتظار، بس كنتكلموا على لوائح اللي غتكون لوائح يعني دي بروبوزيسيون. اذا اول بروبوزيسيون اللي غادي توصل بها التلاميذ هو يوم 4 غشت، اللي وغادي تعطى لهم واحد يعني ديال تثبيت هذه الاختيارات ما بين 4 حتى اواخر غشت. والبدايه ديال شتنبر لو 7 غادي يكون الاقتراح الثاني، ولو 17 سبتمبر غادي يكون الاقتراح الاخير اللي غيسمى لوائح تكميليه او لا بروبوزيسيون نيميرو 3. اذا فالتلاميذ اللي عليهم هو فقط يتبعوا عبر هذيك لا بلاتفورم توجيهي، يتبعوا لي ريزولطا. وبالنسبه للتلاميذ اذا فقط هنا اين فوا كتعطى واحد لا بروبوزيسيون التلميذ كيوضعوا ما بين 3 ديال الاقتراحات، اما التلميذ كيقبل هذاك الاقتراح بصفه نهائيه او كيقبلوا ولكن كينتظر يعني لاميليغاسيون ديال لو شوا. مثلا ناخذ مثال تلميذ تعطى له فقط لو شوا السابع، اذا فلي شوا الاخرين 8 و 9 هذوك يسون سوبريمي اوتوماتيكمون لان السابع افضل من الثامن من التاسع. اذا ولكن التلميذ من حقه يقبل لو شوا 7، ولكن يعني مثلا يعني من بعد يقدر يكون اميليغاسيون. كاين التلاميذ اللي كينسحبوا، كاين التلاميذ ربما اللي ما كيلتحقش، او ربما كيلقى مؤسسه اخرى وكينسحب، كيبقاو دي بلاص فاكونت وكتكون لاميليغاسيون. يعني مول لو شوا 7 يقدر يرجع 5، يقدر 4 الى غير ذلك. اذا فاللي مهم هنا هو التتبع ديال دوك التواريخ ديال لا بروبوزيسيون الاولى لو 4، لا بروبوزيسيون الثانيه لو 7 سبتمبر اي لو 17 سبتمبر. مؤسسه اخرى كليات ديال الطب وطب الاسنان والصيدله. اذا هذا العام ما هو جديد وما هو استثنائي اللي كنعرفوا بان كل هذه الكليات كل كليه
كيتم الانتقاء وكيتم عندها مباراه، يعني كتكون مباراه ديال كل كليه كدير المباراه ديالها. ولكن هذه السنه في الظروف الاستثنائيه غادي يكون مباراه وطنيه وحده مشتركه اللي تمكن التلاميذ من الولوج اما كليه الطب او طب الاسنان او الصيدله. اذا الترشيح لا زال مستمر، بدا يوم 16 يوليوز وباقي مستمر حتى يوم الاربعاء المقبل حتى 29 يوليوز. والتلاميذ حتى في الاختيارات ديالهم اللي رتبوا هذوك الاختيارات بثلاثه، كليه الطب العام وطب الاسنان والصيدله، من حق التلميذ باش يقدر يعدل هذوك الاختيارات. اذا بالنسبه للانتقاء غادي يتم ان شاء الله، وغادي يتم الاعلان عليه يعني في ابعد تقدير يوم 3 غشت. اذا غادي يعتمدوا بحال السنوات الماضيه في الانتقاء الاولي الجهوي ب 25% والوطني 75%. وكنذكر بان بالنسبه لكليه الطب ما كنميزوش ما بين الشعب، يعني جميع الشعب بحال يعني المسالك ديال العلوم الرياضيه الف او باء او لا المسالك ديال العلوم التجريبيه يعني بي سي اس في تي ولا علوم زراعيه. اذا كيتم الانتقاء بنفس المعدل، يعني ما كيكونش تمييز لشي شعبه من الشعب. اذا نفس العتبه غادي تكون. الور بالنسبه للانتقاء غادي يرتكز على الجهه الوطني. اذا هذه السنه غادي يتم انتقاء 70,000 مترشح لاجتياز هذه المباراه المشتركه. اذا اكيد بان العتبه غتنزل على السنوات الماضيه، لان السنوات الماضيه ما كانش هذا العدد، ما كنحدوش العدد، بل كنحدوا دي فوا. بحال مثلا بالنسبه للطب كليه الطب كان يعني العدد المترشحين للمباراه كناخذوا العدد المقاعد وكنضربوه في 10. مثلا كليه الطب مثلا في الرباط كناخذوا 500، اذا في الانتقاء كناخذوا 5000. اذا هذه السنه غادي يكون اكثر، ربما ذاك العدد نقدروا نضربوه في 22 ولا 23. اذا لذلك العتبه اذا العتبه اكيد بان غتكون اقل من السنوات الماضيه، غتكون حظوظ يعني تعطى يعني حظوظ تعطى التلاميذ بزاف حظوظ للمشاركه. اذا هنا اللي اهم هو التلاميذ يحضروا لا بريباراسيون لو كونكور. راه الوزاره تم نشر الاطر المرجعيه لي كادغ دو ريفيرونس ديال هذه المواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء. يعني غير دوك المواد اللي كانت حضوريه في البكالوريا. اذا وبالنسبه للكونكور غادي يكون في المواد الاربعه، وغادي يكون 3 اللغات، المسالك الدوليه يعني اللغه غادي يكون باللغه الفرنسيه، غادي يكون باللغه الانجليزيه، ويكون باللغه العربيه. والمترشح عنده الحق باش يجاوب باللغه اللي كيرتاح. هذا بالنسبه للمقاعد على المستوى الوطني. الطب العام 2500 مقعد موزع على الكليات ديال الطب العام. طب الاسنان كنعرفوا ان كاين كليه في الرباط وفي الدار البيضاء 265، اذا 115 و160 في 140 في الدار البيضاء. بالنسبه للصيدله لا فارماسي اذا كاين 110 في الرباط، 55 في الدار البيضاء، و50 في كليه جديده ديال الصيدله اللي غتكون في مدينه فاس. اذا مجموع المقاعد اللي غادي يتباراو عليها تلامذ هاد 70,000 مترشح ديال المباراه ديال الطب هو مع المقاعد 2990 مقعد موزعه على الطب العام والاسنان والصيدله. اذا النتائج ديال الانتقاء ان شاء الله غتكون ابعد تقريبا 3 غشت، وغادي تحدد كم باش يعرفوا يعني الكليه فين غادي، يعني غتكون اقرب كليه فين غادي يدوزوا. بالنسبه للمباراه الكتابيه غتكون يوم 5 غشت، والاعلان عن النتائج النهائيه والتعيينات غتكون يوم 7 غشت. مؤسسات اخرى معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اليافي، اذا اخر اجل هو اليوم مع 12 الليل اخر اجل للترشيح اللي غيكون فقط عبر الانترنت. هذه السنه ما غتكونش المباراه، غيكون يكون فقط انتقاء بناء على الجهوي والوطني. المقاعد 400 مقعد. وبالنسبه للانتقاء هنا غادي يكون الجهوي والوطني، ولكن غتكون على حسب نوع البكالوريا. اذا كيكون تمييز ما بين لي فيليير، وكيكون على حسب الاكاديميات. اذا العدد غادي يكون بروبورسيونيل للعدد ديال الترشيحات اللي كيجيو من كل اكاديميه. مثلا اكاديميه عندها 10% في المجموع ديال الترشيحات غتعطى لها 20% في لي بوست اللي تقبل العدد ديالهم كيتراوح 400 مقعد. اذا النتائج ديال هذا الانتقاء النهائي او غادي يكون بعد الدوره الاستدراكيه. كذلك المدرسه الوطنيه للهندسه لنا اخر اجل هو اليوم في الليل مع 12 ديال اخر يعني بالنسبه للترشيح عبر الانترنت. اذا الانتقاء حتى هو غادي يكون فقط عبر الجهوي الوطني 25-75%. عدد المقاعد هذه السنه تزاد ب 50 مقعد، 360 مقعد موزعه على المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه ديال الرباط، تطوان، فاس، وجده، واكادير ومراكش. الوغ بالنسبه
النتائج ديال الانتقاء النهائي غتكون يوم 11 غشت، يعني ما بعد النتائج ديال الدوره الاستدراكيه باش حتى التلاميذ ديال الدوره الاستدراكيه كيستافدوا. الوغ الجديد هذا العام بان ما كايناش المباراه، وكذلك بالنسبه لافيكتاسيون غتكون جهويه. مثلا الاكاديميه ديال الرباط والاكاديميه ديال الدار البيضاء التلاميذ ديالها غادي يتكونوا في مدينه فلينا ديال الرباط. مثلا ديال فاس غادي تكون الجهه ديال فاس مكناس، الجهه ديال درعا فيلالت، والمديريه الاقليميه ديال خنيفره. اذا كاين في المذكره بان غادي يكون توزيع يعني التكوين غادي يكون جهوي. اخيرا كذلك المدرسه الوطنيه للفلاحه ديال مكناس لينام. لينام معروفه بان كيكون فيها انتقاء بناء على المعدل العام ديال البكالوريا ومباراه. اذا هذا العام استثناء ما غتكونش المباراه، وغادي يكون فقط انتقاء بناء على المعدل ديال الامتحان الوطني فقط. اذا ما كانش الجهوي، ما كانش المراقبه المستمره، ولكن فقط الامتحان الوطني فقط. وكنعرف بان المدرسه الوطنيه للفلاحه كيكون تمييز ايجابي لواحد جوج المسالك، المسلك ديال العلوم الزراعيه والمسلك ديال علم حياه الارض. اذا وكاين كذلك حتى بالنسبه للتلاميذ، ولكن كيكون هنا تمييز ايجابي لهذه المسالك بجوج، ولكن حتى الاخرين من يعني حتى هما كيكون عندهم مقاعد بالنسبه للعلوم الرياضيه ولا المسلك ديال العلوم الفيزيائيه. العدد المقاعد تقريبا 110 اللي كيكون بالنسبه لهذه المدرسه الوطنيه ديال الفلاحه اللي كتوفر على داخليه. النتائج غادي يكون ما بعد الدوره الاستدراكيه باش يستافدوا جميع التلاميذ الناجحين هذه السنه، لا في الدوره العاديه ولا الدوره الاستدراكيه. اخيرا بالنسبه للمباريات العسكريه، اذا حتى هذه السنه المباريات العسكريه اللي كان بان كانت يعني كتطلب ان يعني كيوضعوا ملفات الترشيح. اذا هذه السنه فقط الترشيح عبر البوابه موحده اللي اسمها recrutement.far.ma. اذا بالنسبه لسلك الضباط انتهى يوم 15 يوليوز، والان كاين سلك ديال ضباط الصف ديال لي زوفيسير. اذا بالنسبه للضباط ديال الاكاديميه العسكريه كاين ليكول غويال دو لير الاقسام التحضيريه ديال بالنسبه للتلاميذ العلوم الرياضيه، وليكول غويال نافال، وكذلك بالنسبه للطب العسكري. اذا يعني في الايام القليله ان شاء الله سيتم المناداه على هاد التلاميذ هذه المؤسسات، لا في الاكاديميه العسكريه ولا في المدرسه الملكيه الجويه ديال مراكش ولا المدرسه الملكيه البحريه ديال الدار البيضاء او الطب العسكري ديال الرباط. اذا ستتم المناداه عليهم باش يجتازوا يعني المراحل الاخرى من المباراه اللي كتجلى في الفحص الطبي، ثم التربيه البدنيه، ثم روائز بسيكوتقنيه، اضافه الى مقابله شفويه. اذا الامتحان الكتابي ما بقاش عندهم، اذا فقط كاين شق اللي كيتعلق بالفحص الطبي باش كنتاكدوا من الشروط مثلا ديال يعني الناس البنيه ديالو سليمه من الطول الى ذلك. كذلك التربيه البدنيه وروائز بسيكو تقنيه اضافه الى مقابله شفويه. شكرا لك احمد. هذا كل ما كيتعلق بالجديد في المباريات. مرحبا. تفضل سي مفتاح. وي مولاي احمد، باقي لك شي حاجه؟ باقي لك شي واحد 2 مينوت غير المنح، بعض المنح اللي المنح. اذا بعض المنح اللي كاين بزاف تعتمد عليهم. اذا كاين المنحه الاجتماعيه، اذا المنحه دي اللي فوق ذاك الملف الازرق اللي كيعبئوا التلاميذ. اذا هذه 3 ديال السنه مده 3 سنوات. اذا فقط التلاميذ اللي بغاو يستافدوا من هذه المنحه الاجتماعيه، اذا فقط. مولاي احمد مرحبا. مولاي احمد كتسمعني؟ مرحبا مولاي احمد، الا على خاطرك هذا بارتي رجعوا لها من بعد باش نكونوا هذا دون لي نورم مع لا ريبارتيسيون ديال الزمن. مرحبا. غنعاود نرجع لك مولاي احمد. الوغ مولاي احمد، تكلمتي على سميتو لاكتواليتي ديال لي كونديداتور، وشنو هما المراحل اللي ديال الانتقاء اللي غادي يعرفها chaque établissement, chaque هذا. ولكن لا بليبار ديال دي établissements دي زيكول دي زونيفرسيتي هما دي زونيفرسيتي اللي هما تيطلبوا اون موين كبيره، اون موين اللي هي عاليه، وهذا باش نكونوا دائما في ليسبري ديال ليغاليتي دي شانس ولا ديموكراتيزاسيون ديال لانفورماسيون. انا بالنسبه لي من خلال التجربه المتواضعه ديالي، هاد لي زاليف اللي تكون عندهم 16 17 دو موين ils ont généralement un projet personnel, ou c'est ce projet qui les anime. Donc le problème le choix, il ne se pose pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sait travailler en amont avec les parents, avec les profs au cours du cursus dialogue.
في لو سكوندير. نتفق معايا مولاي احمد في هذه القضيه جو بونس. دونك بغينا نشوفوا اوسي لي زيليف الاخرين ديالنا كي سون مويان اللي جابوا البكالوريا بديك 10 12 11 دو مويان 13 دو مويان، هادو بغينا نتكلموا معاهم باش يعرفوا اشنو هما لي زوتي اللي خصهم يكونوا عندهم، شنو هو السلاح اللي يكون عندهم باش يمشيو فيغ لو شوا ديال لا فورماسيون اللي كتاخذ اون كونسيديراسيون لو بوتونسيال ديالهم والميولات ديالهم، اي اوسي لا بوسيبيليتي ديال الانتيغراسيون في سوق الشغل. وجو بونس كو استاذه ليلى لاهم في الكلمه ديالها جو بونس كي فا développer beaucoup plus هذا l'aspect Inch'Allah. À vous la parole, madame. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Alors, shukran ikhwan, je suis très contente au fait de faire partie de ce beau panel encore ce soir et pour pouvoir partager avec ce beau public. Oui, en effet, donc moi je le dis toujours, je ne suis pas la seule, c'est-à-dire bzaf les grands, j'ai envie de dire les success stories, les darouf l'alam. C'était des personnes qui étaient moyennes, j'ai envie de dire, le cursus scolaire d'Yelhom, qui ont créé les success stories. C'est-à-dire pas forcément les élèves qui ont été brillants, qui ont créé de grandes histoires de succès, mais c'est surtout les personnes qui ont été moyennes qui ont créé les grandes histoires de succès. Voilà, c'est un peu pour vous dire que les élèves moyens, ils devraient savoir que ce n'est pas parce que vous êtes moyen ou là, éventuellement vos moyennes, ils sont moyennes, que vous n'avez pas bien sûr les chances pour marquer bien sûr le monde ou alors pour aspirer et vous réaliser tel que vous souhaiteriez. Alors donc on va essayer un peu ensemble aujourd'hui de vous donner certaines, j'ai envie de dire conseils, directives à suivre. Il a كنتو كتشوفوا فينا دابا ورقه وستيلو وكتبوا معايا donc باش نقدروا نشوفوا étape par étape donc الحوايج اللي vous pouvez appliquer juste après ce webinaire éventuellement et qui pourrait vous aider bien évidemment en fait à faire cap sur votre avenir et le métier que vous cherchez. Tout à fait. Alors, première des choses que j'ai envie de partager avec vous, c'est que بغيتكم تنساو complètement هذاك التاريخ اللي كان عندكم في الليسي، c'est-à-dire هذوك les difficultés اللي كانوا عندك، هذوك les ليميت اللي كانوا كيبانوا اللي كانوا عندك في الليسي، كان عندك بيان سور مشاكل مع المات، كان عندك مشاكل مع الفرنساويه، كان عندك مشاكل مع الانجليزيه، كان عندك مشاكل جو نسي با دي لي شوز كوم سا اي دونك هذوك المشاكل دوك لي ليميت دوك لي بروبليم هازهم باقي معاك دابا انت خديتي بهم الباك وبقيتي تفكر بهذوك المشاكل. الوغ جي انفي انك اليوم تكون عندك واحد لا ريفليكسيون كي لارج فريمون اي ديتاشي من هذوك لي ليميت ودوك لي كرويونس اللي هما كانوا عندك في الليسي ولا في لو كوليج. Aujourd'hui, les études, ils vont changer pour vous, bien évidemment. Donc, le monde universitaire, c'est un monde qui est nouveau. Les études à l'université sont nouvelles. وانت ماشي هذاك الطفل الصغير اللي كنتي في lycée éventuellement. Aujourd'hui, tu es un adulte et donc ta façon d'approcher les études va être différente. Ou tes capacités, elles vont te surprendre. Tu vas voir que même quand tu fais une grande réflexion, et même si tu vas vers bien fait des filières ou les شي حاجه اللي كانت كتبان لك انك bien fait نتخوف منها غادي انت tu vas être surpris par toi mais غتشوف دوك les capacités ou les compétences اللي خرجوا منك ملي كنتي في ديك l'université ملي كنتي في ديك l'école غتشوف بانك tu vas te découvrir de façon différente. Et du coup j'ai envie de vous dire première étape عندنا اليوم ce soir les jeunes هي انكم نساو داك le passé et essayer de franchement répondre à la question qu'est-ce que vous avez envie de faire. L'envie ما تنقولكش قاد ولا ما قادش. لونفي ça veut dire شنو هي الحاجه اللي كتمناها على راسك. هذا هو الوقت اللي عندكم باش انكم تتمناو. فوالا دونك هذاك اللي غيتمنى مزيان دابا واللي غيشوف المتمنيات ديالو celui qui va être le plus optimiste par vous et le meilleur rêveur par vous va être celui qui va avoir le plus de succès dans la vie. Et donc détachez-vous de tout votre passé et bien sûr posez-vous la question qu'est-ce que j'ai envie de faire. اشنو كنتمنى راسي وشوفوا ديك التصويره ديال اسكو كتمناو. D'accord. Donc ça, c'est le premier conseil. Alors, deuxième conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien évidemment, en fait, quelles sont vos préférences. Ça veut dire, maintenant, quelles sont éventuellement les choses alors là, j'ai envie de vous dire, visez haut. ما تبقاش تشوف لي داك الشيء صغير وحده رجيلاتك ولا تقول ولا انا ندير غير واحد عامين في هذه القضيه وندير لا. Je veux que vous visez haut. Allez franchement vers, bien sûr, de grands métiers qui, bien sûr, vous inspirent. Allez vers de grandes spécialités qui vous inspirent. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'être optimiste, vous avez le droit, bien sûr, de vous donner les élans. Alors, profitez de ces droits-là. Donnez-vous le droit aussi de rêver aussi haut et de viser haut éventuellement. C'est l'ambition qui crée, bien évidemment, la destinée. Donc, soyez ambitieux.
Et donc, visez vraiment haut, hein, c'est-à-dire ne vous mettez pas de limite. ما تديروش السقف، ما تبنيوش السقوفة وتسدوا على ريوسكم. خليو السما محلولة وشوف haut éventuellement qu'est-ce que tu veux bien évidemment en fait viser. Alors, l'objectif que tu vas fixer, il va systématiquement, tu vas être surpris ملي غتشوف راسك انك tu as visé cet objectif. كلنا ملي كنا صغار درنا واحد الاحلام واحد الوقيته. Et du coup, même aujourd'hui, on se dit, انا ملي كنت واقيلا في العمر ديالكم ما كنتش كنعرف راني نقدر نوصل لهذا الشيء اللي وصل لي اليوم. Et donc, حيدوا داكشي اللي السقوفه، حيدوا داكشي كامل et visez vraiment haut. Vous avez le droit et vous allez voir que vous pouvez bien sûr y arriver. Troisième réalisation, c'est le bilan de compétences ديالكم عافاكم. Alors, كل واحد فيكم ياخذ واحد الورقه والستيلو وياخذ éventuellement le bilan de compétences. Ça veut dire qu'est-ce que tu as appris dans les années du lycée. D'abord, les matières اللي انت كنتي فيهم مزيانين. ثانيا واش درتي شي travail associatif. داك لو travail associatif اشنا هما les talents اللي كانوا عندك واللي بانوا عندك داك لو travail associatif. Donc, tu as managé certaines actions, tu as managé des équipes, وقيلا, درتي des collectes, tu as été à l'issue de certaines initiatives. Et donc, ben, on a des talents de leadership, des talents bien faits de manager d'équipe, des talents bien faits de financier, quand tu viens de la caisse ou le calcul. Alors, quels sont les talents que tu as développés حتى اليوم؟ Alors, شوف كاع les expériences اللي ديتيهم كريتي بوحدك، كنتي في شي انترنا، كنتي كتجيري البيدجي ديالك بوحدك، كنتي كتخلص كراك وكتمشي تتغدى بوحدك، كنتي درتي شي عمل جمعوي، جمعتي الدراري، ما عرفتش اشنو درتي ولي زا اي لي زوت، مي اون ا توس في دي شوز اكستراوردينير. الوغ ريفوني لهاد ليكسبيريونس هادي، حطوها في واحد الورقه وخرجوا منها اشنو هما لي تالون كو فوز افي ديفلوبي، باسكو هاد لي تالون il s'agit de les cristalliser dans une formation future. On va pas les perdre. Alors, les talents ديالكم دابا واش كان عندك ايفونتومون في هذه الايام ديال الليسي شي تجارب بيان ايفيدامون اللي بهم دزتي؟ جو نسي با، انا كنتي درتي شي ستاج ولا بتيت بيان فيت درتي شي تعويض لشي واحد في شي بلاصه، ولا خدمتي في شي سيبر، ولا بتيت بيان فيت خدمتي في شي فوالا دونك في شي ماكدو ولا في شي حاجه، جو دي نيمبورت كوا. دونك اشنو هي التجربه اللي دزتي منها الحياتيه، ودونك اش تعلمتي من هذيك التجربه على راسك، لا كونيسونس دو سوا، اشنو فاتك على راسك واشنو اكتشفتي في راسك. داكشي حتى هو كتبو في واحد الورقه وقول فوالا اكتشفت في راسي اني جو سوي كيلكان كي ريسبونسابل، اكتشفت في راسي اني كيلكان كي سادابت، اكتشفت في راسي اني جو سوي كيلكان كي كابابل دو ماناجر دون لا كومبلكسيتي، اكتشفت في راسي اني جو سوي كيلكان جو نسي با كيسكو فو ديكوفير لي ان سور لي زوت سور فو. اي دونك اون اورا المواد ديالكم اللي نتوما فيهم مزيانين، اون اورا لي تالون المواهب ديالكم اللي خرجوا من التجربات ديالكم حتى دابا، et on aura en même temps, bien évidemment, en fait, tout ce que vous avez appris pendant, bien évidemment, certaines expériences de vie générale, في الحياتيه ديالكم اللي عشتوها حتى اليوم. Et donc, هذاك c'est un bilan de compétences اللي sur la base ديالو غادي يبان لك اشنو هما les compétences اللي عندك و que tu pourrais développer, que tu pourrais bien sûr cristalliser, bien évidemment, pour le métier de l'avenir. Alors, quatrième conseil, quels sont les secteurs? C'est très difficile تاخذ واحد عنده 17 عام وتقول ليه واش تي وقول لي avec le métier que tu vises dans l'avenir. Très difficile pour lui انه il ait واحد الصوره ديال le métier. Et du coup, au lieu de réfléchir métier, je vous conseille les jeunes de réfléchir secteur d'activité qui vous intéresse. Est-ce que le secteur d'activité qui t'intéresse? Et donc, par exemple, qui est intéressé par le secteur, par exemple, le domaine de la médecine, c'est le domaine de la médecine. Qui est avec le domaine du commerce, le domaine du commerce. Le domaine de la finance, le domaine de la finance. Le domaine du management, le domaine du management. Réfléchissez domaine, ne réfléchissez pas métier, parce que vous n'avez pas encore une connaissance des métiers, vous ne connaissez pas encore les métiers, vous allez les connaître une fois que vous allez commencer à entamer votre vie universitaire, parce que vous allez les stages, les métiers, mais d'abord, à cette étape-là, réfléchissez de façon globale et générale, réfléchissez domaine d'activité. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les domaines d'activité ou les secteurs qui vous intéressent? Et donc, je veux que le domaine de la finance, ou le domaine du commercial, le domaine du management, le domaine de la médecine, de l'informatique, l'électronique, la mécanique, réfléchissez domaine. Et donc, كل واحد فيكم ياخذ ورقه وستيلو ويفكر au moins واحد جوج ولا ثلاثه ديال les domaines qui l'intéressent. Je dis bien جوج ولا ثلاثه parce que tu n'arrives pas à avoir un seul choix, c'est difficile à cet âge. Et donc, vous pouvez bien sûr réfléchir 2 ou 3 domaines, c'est pas grave. Alors, d'abord, 5e conseil غتهز الورقه ديالك ودير لي لا بلاك ليست. اشنا هي لا بلاك ليست؟ هي الحاجات اللي ما كتحملهاش، كتكرهها، ما عندكش معاها تماما. الوغ غادي تكتب جو ديتيست لي شيفر. الا ما عندكش مع الكالكول كتب جو ديتيست لو كالكول باش تعرف راسك انك في لو شوا ديالك
Tu vas éviter les domaines qui font le calcul, par exemple. Comme tu vas mettre les domaines que tu aimes, que tu adores, tu vas mettre aussi les choses que tu détestes. باش ما تطيحش فيها تبقى غادي مع اللي كتبغي وتطيح حتى في داك الشيء اللي واقيلا داك الدومين اللي كتبغي راه فيه داك الشيء اللي ما كتبغيش داكور اي دوكو دير واحد لا ليست فيها اللي ما كتبغيش اي دوكو لا بلاك ليست ديالك دونك جو ديتيست لي شيفر je déteste le travail en équipe ça m'énerve je n'aime pas par exemple la négociation ça me stresse je n'aime pas la négociation je ne sais pas bon chacun va mettre la blacklist ديالو الحوايج اللي كيكره اللي ما بقاش بغى يعاود يشوفهم ولا يتلاقى بهم ابدا تبدا في الحياه ديالو. Et donc, mettez votre blacklist aussi pour que les choix se fassent bien sûr en conséquence. Alors, donc, 6e conseil, donc, c'est mesurer votre envie de formation, c'est-à-dire quel est votre style d'apprentissage. كل واحد غادي يشوف. أنا بغيت نقرا غير عامين ونخرج نخدم. أنا عندي السفل بغيت نقرا 5 سنين ولا 7 سنين مورا الباك باقي فيا ما نجبد وباغي نضرب واحد 7 سنين ندخل ان شاء الله غنضرب دونك غنمشي دوك لي فورماسيون ديال 7 سنين ديال 12 عام جو نسي با موا. واحد اخر تيقول لك لا لا انا بغيت نقرا غير عامين عافاك ومورا هذيك العامين بغيت نخدم وحتى نخدم وبغيت ندير شي فورماسيون كونتينيو فهمتيني باسكو ما جي بوزوان ديكسبيريونس باسكو انا القرايه بزاف صافي ما بقيتش بغيت نقرا بزاف. الوغ جلس مع راسك وفكر في لو باركور اللي باغي دير واش بغيت دير عامين وتمشي تخدم 3 سنين وتمشي تخدم ولا دير 5 سنين وتمشي تخدم ولا بغيت دير عامين وتمشي تخدم وترجع دير عام وتمشي تخدم وترجع دير عامين وتمشي تخدم. Tous les choix sont permis. Tout est permis. Aujourd'hui, absolument tout est permis. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il n'ira nulle part. Ne l'oubliez pas. Et du coup, interrogez-vous. إن سفل عندكم اليوم واش بغيتيو ديروا؟ واش عامين ولا 3 سنين تقطعوها ولا 50 قرجه ولا 7 سنين؟ كل واحد يخمم الله يرضي عليكم اشنا هو السفل اللي عنده واشنا هما les types de formations dans lesquels il vaudrait éventuellement, on va dire, se lancer. Donc, les uns et les autres. 7e conseil, alors donc بغيتكم الله يخليكم تحطوا واحد على الاقل 4 ولا 3 ديال لي alternatives de formation. ما ديرش ليا une seule formation. Ça veut dire, je m'explique. Par exemple, ني تحط لا ليست نتاع لي دومين اللي دير لي واحد 3 ديال لي دومين مختلفين وفي شاك دومين 3 ولا 4 د المدارس. D'accord? بحال دابا لو دومين du commerce et tu fais, je dis n'importe quoi, donc واحد 4 د المدارس de commerce اللي انت عاجبينك في المغرب. Par exemple, le domaine t'es bien fait de, je ne sais pas moi, du management, donc fais واحد تا 4 ديال المدارس. Le domaine de, je ne sais pas moi, en fait de finance, 4 ديال المدارس. Et donc chaque domaine خرج واحد 4 ديال المدارس اللي كيبغيو اللي كتبغي. Et comme ça غادي تصيفط éventuellement 12 مدرسه ولا 16 مدرسه bien évidemment اللي كلهم s'inscrivent في les 3 domaines qui t'intéressent. Voilà, خاصك تعرف واحد الحاجه قد ما دقيتي على بزاف د البيبان قد ما كتكثر الحظوظ ديالك بانهم يتحلوا لك البيبان. قد ما دقيتي على شويه د البيبان قد ما كتسد الحظوظ ديالك على انهم يتحلوا لك البيبان. D'accord. Et donc il faut être capable ou alors en mesure انك تكثر الحظوظ ديالك وانك تكبر الحظوظ ديالك. Et du coup frapper sur plusieurs portes pour que vous ayez éventuellement en fait le potentiel de chance pour que les portes s'ouvrent. Il a دقيتي على 12 باب يقدر في 12 باب يتحلوا لك 2 بيبان وفي دوك 2 بيبان غتختار باب اللي هو il répond à ton projet professionnel. Voilà. Donc c'est un peu l'esprit, hein? C'est dans cet esprit-là qu'il faut bien évidemment en fait travailler les jeunes. D'accord. Alors ثامن conseil ما نتعطلش بزاف عرفت عندي 10 دقائق والله ما نتعطل. C'est bon. Alors donc écoutez les autres mais c'est à vous de choisir. Dites-vous bien ça. D'accord, كنسمع الوالديه qu'est-ce qu'il raconte, كنسمع mon conseil d'orientation ce qu'il raconte, les anciens élèves dans les écoles que j'ai choisis qu'est-ce qu'ils racontent, mes cousins, mes frères, le marché de travail, la presse, كنسمع هادشي كامل parce que هادشي كيمكن لي انا ندير une étude de marché. C'est comme si je suis en train de faire une étude de marché, كنقرا le marché bien évidemment de la formation, qu'est-ce qu'il propose. Et كنقرا éventuellement en fait les perceptions de certaines personnes. كل واحد كيعطي la perception ديالو. ولكن n'oubliez pas que le choix, il vous advient à vous. C'est vous qui allez choisir. C'est votre avenir. C'est votre formation. Ce sont vos choix et ce sera vos responsabilités dans l'avenir. Et c'est vous qui devriez les assumer. Donc écoutez, oui, mais choisissez et puis soyez responsable dans votre choix. Alors donc, et puis, éventuellement, en fait, non plutôt, question il faut analyser le marché de l'emploi.
Alors donc, aujourd'hui, on est en 2020. Il faut se poser la question, quels sont les emplois de l'avenir? J'ai envie de vous dire, le métier c'est-à-dire les métiers, ils évoluent, d'accord? Le marché de l'emploi, il évolue. Et donc, d'abord, Inch'Allah, غادي ديروا واحد la formation, وغادي تاخذوا الدبلوم وغتخدموا. ولكن ملي غادي تخدم, au bout de 5 ans ou 6 ans, tu seras obligé de faire une nouvelle formation et de changer de métier, ou alors de faire évoluer ton métier. Parce que les métiers sont dans l'évolution, les marchés sont dans l'évolution, et vous devriez être dans l'évolution. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, raisonnez domaine, bien évidemment, et bien évidemment, vous aurez les assises, les règles dans le domaine, la compétence, mais sachez que ce n'est pas définitif, que vous êtes dans la roue de l'évolution et la transformation, et que vous serez toujours des personnes qui sont tout le temps éternellement dans l'évolution. Hein, voilà. Et donc, restez toujours ouverts le choix de l'évolution. Plutôt, je vais évoluer, je vais essayer bien sûr d'aller, je vais m'adapter au marché d'emploi. Nous savons qu'en 2030 غادي يجيو des métiers اللي حنا باقي ما عارفينهمش اليوم, ما عرفناهمش de quoi il s'agit. Et donc, dites-vous bien que vous êtes en train de vous fermer pour des métiers peut-être bien faits qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors maintenant, pour réussir dans l'avenir, vous avez besoin beaucoup plus d'être souple et bien sûr de développer vos compétences d'adaptation, bien évidemment. Et donc, œuvrez dans ce sens, d'accord? Cette souplesse qui vous permet d'être informé et de vous former de façon continuelle. Et enfin, et c'est mon dernier conseil, j'arrête avec ça, définissez bien évidemment en fait le parcours d'IELCOM en 5 ans. C'est-à-dire, فين كتشوف راسك في ال5 سنين الماجيه خاص يكون عندك جواب لهذا السؤال. Dans les 5 années à venir, en 2025, comment tu te vois? Tu te vois dans quel domaine d'activité? D'accord? Dans quel secteur d'activité et dans quel type de poste? Si tu arrives à trouver la réponse à ces 3 questions, tu arriveras à trouver le choix instantané que tu es censé faire tout de suite. Voilà, et donc je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, Madame Naïm, pour cette intervention, vraiment qui a résumé un peu si vous voulez, les étapes et les jalons d'un projet de prise de décision, d'un projet personnel. Et donc, toutes les étapes que vous avez énumérées, vraiment, ils sont primordiales, ils sont essentiels dans la construction du projet. Je voudrais dire que les étudiants, les élèves, ceux qui n'ont pas de projet, qui ont leur baccalauréat, mais qui n'ont pas encore de projet, ils ont aussi, ils ont toujours la possibilité, l'opportunité d'aller vers une formation, que ce soit courte ou moyenne, et vers une formation beaucoup plus générale. Exemple, le management, le commerce, les techniques, la technologie d'information. Et on sait très bien que ces domaines, ce secteur, il regorge de spécialités. Et donc, au fur et à mesure de la formation, ils vont spécifier, donc, parce que toutes les étapes du projet, vous les avez énumérées sous forme des conseils que vous avez bien voulu donner à nos élèves. Donc, ils vont spécifier leur projet dans 2 ans ou dans 3 ans pour identifier le métier ou bien identifier, si vous voulez, le profil qu'ils doivent avoir qui leur permet d'être intégrés facilement et de se reconvertir à chaque fois, comme vous dites, avec l'évolution, les mutations qu'on connaît le monde et qu'on connaît l'économie. Un exemple de ces formations va être présenté par Dr Souad El-Gomri, qui représente l'École supérieure de management, d'administration et de génie informatique. Et sachant que nous avons déjà quelques 5 ou 7 questions adressées à M. Moulay Ahmed. Donc, juste après l'intervention de Dr El-Gomri, donc je reviens vers Moulay Ahmed pour assouvir ou bien pour répondre à la soif de nos élèves qui nous suivent et qui réagissent pas mal avec nous. À vous la parole, docteur. Alors, merci, Monsieur El Fayed. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, premièrement, ravi d'être avec vous ce soir pour bien sûr débattre un sujet qui est très important, c'est
que dois-je faire après mon bac, qu'est-ce que je vais choisir comme formation. Donc, bien sûr, ça, c'est le souci de presque la majorité des bacheliers chaque année, et même des diplômés, c'est bien sûr les gens qui ont fait des bac plus 2, bac plus 3. Alors, pour commencer, je vais rejoindre ma voix à professeur Naïm. Donc, il n'y a pas un étudiant ou bien un élève qui est moyen. Donc, on a vécu des expériences et on vit toujours ça continuellement avec nos étudiants. Donc, les notes, ça ne reflète jamais les capacités ni les compétences d'un étudiant. Jamais, vraiment. Parce que parfois, on trouve un étudiant qui a une 10, par exemple, de moyens en bac, mais vraiment qui va aboutir à la fin d'avoir une très bonne formation et faire une très bonne carrière par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a les compétences et surtout, il a la volonté d'y arriver et de réaliser son projet. Alors, nous, au sein de l'ISMAGI, qui est l'Institut supérieur de management, d'administration et de génie informatique qui est basé sur Rabat, donc là, notre vocation, notre, bien sûr, priorité, c'est premièrement, accompagner les étudiants qui ont déjà, ou bien les élèves qui ont déjà un projet professionnel pour le réaliser au bout de 3 ans ou bien 5 ans de formation, mais aussi d'orienter les étudiants, les élèves qui n'ont pas encore choisi la finalité de leur projet professionnel, bien sûr, pour avoir une vision claire. Aussi, un point que Madame Naïm a évoqué tout à l'heure, ça veut dire le choix de formation, c'est un peu parfois vague au départ. Ça veut dire que je vais choisir le management. Mais qu'est-ce que je dois faire au sein de cette discipline? Quel secteur je vais bien sûr choisir et quel poste je suis en train de viser par la suite. Alors, dans ce cas, au bout de 3 ans ou bien de 5 ans, et ça, c'est bien sûr, c'est évident, pardon, c'est que l'étudiant, au fur et à mesure, il va avoir une vision claire en passant de la première année à la deuxième année et ainsi de suite. Alors, pour vous dire quelles sont bien sûr les 2 disciplines qu'on a, majeures qu'on a au sein de notre établissement, alors nous, on forme des managers dans l'école sciences de management et là, pour des secteurs bien spécifiques, donc on a le secteur de la logistique, donc on a aussi le secteur de finance et banque, on a le secteur marketing et on a le secteur ressources humaines. Alors là, l'étudiant peut choisir entre est-ce qu'il va faire un bac plus 3 ou bien un bac plus, par la suite, un bac plus 5. C'est bien sûr selon son projet professionnel. Alors, le deuxième domaine où on forme, bien sûr, c'est l'ingénierie informatique. Et ça, c'est un cursus sur 5 ans avec 2 ans de classe prépa et 3 ans de cycle d'ingénierie. Et là, ici, l'étudiant, au bout de 5 ans, il va être un ingénieur, mais spécialisé dans 4 de nos options. C'est soit en intelligence artificielle Big Data, qui est maintenant la tendance sur le marché d'emploi, soit dans le business intelligence. On a la sécurité informatique et le développement informatique. Alors, pourquoi on a choisi ça? Parce que le choix de filières et des options au sein de l'ISMAGI, ce n'était pas à l'aléatoire. Alors, on est toujours très proche du milieu d'emploi et on a des conventions, on est toujours en contact avec des experts pour adapter les formations, bien sûr, au marché d'emploi. C'est pour, bien sûr, que l'étudiant formé au sein de l'ISMAGI, il doit avoir l'occasion, l'opportunité d'occuper un poste qui est tout simplement l'IWA au départ en tant que projet professionnel. Donc, quand on parle de formation, comme a dit le professeur Naïm encore une fois, on ne vise pas juste les compétences techniques. Ça veut dire, je ne suis pas ici pour vous dire, vous devez étudier Java, JavaScript, la programmation mobile, etc. Mais aussi, vous devez développer en tant qu'étudiant le côté soft skills, ce qui est très important. Ça veut dire, comme a dit Madame Naïm, vous devez énumérer les différentes compétences que vous avez, parce que c'est là que vous devez bien sûr exploiter ces compétences durant vos études et les améliorer, parce que le domaine
études, ça n'a rien à voir au domaine travail. Alors, lorsqu'on est conscient de ce qu'on a comme compétence et ce que nous voulons réaliser par la suite, alors là, bien sûr, on va aboutir à 1000%. Alors, quand on parle de compétences et soft skills, alors il y a des compétences qui sont bien sûr enseignées par des études de cas, par des projets au sein de l'ISMAGI, mais aussi il y a des compétences lorsque l'étudiant il va intégrer le marché d'emploi en tant que stagiaire tout au long de 3 ans ou bien de 5 ans, parce que chaque année, il va passer des stages. Et là, bien sûr, au bout de son cursus, il va avoir un équilibre entre tout ce qui est soft skills ou bien tout ce qui est compétences de vie et compétences techniques. Et là, on peut dire que nous, on forme des étudiants qui sont opérationnels sur le marché d'emploi, ça veut dire des managers, qui soient des managers en domaine marketing ou bien en domaine finance et logistique, ou bien sûr des ingénieurs qui vont occuper des postes pour des multinationales, mais surtout, chers bacheliers, chers étudiants, visez à faire une formation que vous voulez, ça veut dire ce que je veux. Comme a dit Madame Naïm, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mon entourage. Mon cousin d'un médecin, c'est une médecine. Ou mon cousin d'un marketing, je dois faire du marketing. Non. Ça veut dire je dois savoir vraiment les choses qui sont le domaine je vais donner à fond. Et bien sûr, en parallèle de ça, je nomme les domaines qui sont maintenant prometteurs dans le marché d'emploi. En ma première année, par exemple, mais non, diplômé d'ici 3 ans, bien 5 ans, bien sûr, vous devez avoir une vision assez claire sur le marché aussi d'emploi dans 3 ans, 5 ans, et bien plus selon, bien sûr, votre cursus et la durée de votre formation. Donc, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de notre établissement, de ce qu'on fait en tant que formation et bien sûr, sans oublier que sur le marché d'emploi, maintenant, les entreprises, ils recrutent les personnes pour ce qu'ils ont en tant que personnes comportement, ce qu'ils ont en tant que technique. Et là, je vais juste rajouter un dernier point, c'est que nous, on certifie nos étudiants dans les dernières tendances et le besoin du marché d'emploi. C'est comme ça, il a un diplôme, mais aussi il a des certifications pour qu'il puisse avoir, bien sûr, plus de chances d'être recruté. Donc, je vous remercie, M. Le Fayek, pour le temps. Donc, moi qui vous remercie, Mme Douéry. Donc, je reviens chez mon ami Moulay Ahmed pour te dire que nous avons des questions et je suggère qu'on apporte des réponses aux questions et vers la fin, on va revenir sur le volet bourse et passerelle. D'accord, Moulay Ahmed. Donc, واحد 3 أسئلة حنا حاولنا كاين شي اسئله اللي ما بغيناش نحطوهم كيف جاو مع التلاميذ بعض المرات يخلطوا الدارجه مع العربيه وهذا دونك سوني با تري هذا بيداغوجيك بالنسبه لنا اون طونك ايديكاتور دونك خصنا نفيكوليو ان لونغاج اللي يكون شي شويه سوتوني باش لي زاليف ديالنا يعرفوا بان راه الاسئله حتى هي ديالهم راه حتى هي يغوفليت سي فولي un peu le savoir-être dialogue, le savoir-faire et le soft skill dont a parlé le docteur Gmeri, qui était primordial dans la construction de la personnalité. هل يستفيد الناجحون في الدورة الاستدراكية من ولوج الأقسام التحضيرية؟ أنا أعطيك 3 كيسيون اللي هما متعلقين بالأقسام التحضيرية. ما هي آفاق الأقسام التحضيرية الخاصة les classes prépa le privé. Ou une 3e question, s'il vous plaît, comment on calcule la note totale pour intégrer les classes prépa? وجزاك الله بخير مولاي أحمد.
الوغ كونسيرنون بالنسبه للسؤال الاول واش كيستافدوا التلاميذ ديال الدوره الاستدراكيه من لي كلاس بريبا. الوغ سي سور. الوغ في هذا الاسبوع تم الاعلان على لي ليست برينسيبال واستفدوا منهم الناجحين في الدوره الاولى. اذا كاين واحد الفئه اللي استفدوا وما تبقى كيضافوا عليهم التلاميذ اللي نجحوا في الدوره الاستدراكيه وكنطبقوا عليهم نفس المعايير نفس لا فورمول دو سيليكسيون وكيستافدوا وكيتم الاعلان عليهم في لوائح ديال الانتظار. اذا عندهم نفس لي شانس يقدر تلميذ في الدوره الاستدراكيه ربما تكون تكاسي باغمي لي بروميير في لا بريمير ليست داتون. اذا عندهم نفس الحظوظ بنفس المعايير. الوغ دوزيام كيستيون بالنسبه للتلاميذ اللي كيديروا لي كلاس بريبا بريفي ربما ما تاخذوش في العمومي وكيديروا لي كلاس بريفي او لا ربما تقبلوا في العمومي واختاروا لي بريفي. الوغ عندهم نفس الحظوظ حتى هما بالنسبه لي كلاس بريبا سيونتيفيك لي بي اس اي او لا بي اس اي او لا حتى التقنيه تي اس اي. الوغ هادو كيدوزوا لو كونكور ناسيونال كومان. اذا عندهم لو دروا باش يبوستولي pour le concours national commun ديال المغرب باش يمشيو pour décrocher les écoles au Maroc المدرسه المحمديه المهندسين الحسنيه لاسيس غير ذلك. دونك عندهم هذا لو دروا دو بوستولي وكيدوزوا لا ميم ايبروف في نفس ليتابليسمون مع التلاميذ ديال العمومي. وعندهم كذلك لو دروا pour postuler les concours français tels que le Polytechnique Centrale الى غير ذلك. اذا عندهم بالنسبه للتلاميذ ديال لي كلاس بريبا بريفي économique ECS et ECT تاهما من حقهم باش كيدوزوا لو كونكور ناسيونال d'aptitude aux études de management يعني لو كونكور d'accès en troisième année ECG. من حقهم كذلك يجتازوا المباراة d'accès en troisième année SKE وكذلك يجتازوا كذلك حتى لي كونكور فرونسي ديال لي غروند ايكول دو كوميرس en France HEC ESSEC ليزيار. اذا عندهم نفس الحظوظهم بحالهم نفس الحظوظ بحال التلاميذ ديال لي كلاس بريبا بوبليك. Alors, le calcul ديال النقطة الانتقاء ديال لي كلاس بريبا. إذا لي كلاس بريبا با دو كونكور كيكون غير انتقاء. الوغ الانتقاء كيكون سور 200 بوان. الوغ هاد 200 بوان كاين 4 بارامتر. كاين لو بارامتر الاول N1 اللي عنده علاقة بالتكرار. إذا التلميذ اللي ما مكررش في السنة الأولى والثانية باك عنده ديك لونط N1 تيكال 10 sur 10. اللي مكرر في السنة الأولى 5 sur 10 واللي مكرر في السنه الاخيره عنده 10 عنده 0 sur 10. الوغ غالبا التلاميذ اللي كيفكروا في لي كلاس بريبا التلاميذ اللي كيكونوا متفوقين. اذا غارمون باش تلقاو شي تلميذ ربما اللي مكرر في السنه الاولى والثانيه. اذا هاد ان ان ما كتكونش عندها شي تاثير في هاد لا فورميل ديال لا سيليكسيون. الوغ ان 2 هادي سي لا موين دو باساج كونترول كونتيني du première année au deuxième année bac plus 2 fois la moyenne générale du baccalauréat. الوغ هادي كتاثر بواحد 15 à 20%. الوغ عندنا لا نوت N4 قبل ما نتكلم على N3 N4 هادو لي زابريسياسيون ديال دي بروفيسور ديال لي ماتيير سيونتيفيك اي دي لونغ هادي كتكون 25 sur 25. الوغ غالبا هاد لا نوت كتكون اونتر 23 24 à 25 sur 25 ما كيكونش عندها واحد لامباكت كثير. الوغ كي في ديفيرونس سي لا نوت N3. الوغ N3 عندها واحد لا بارتي فيها دي ماتيير كاليفيونت عندها علاقه بالاكزامان ريجيونال وكاين دي ماتيير كاليفيونت في الاكزامان ناسيونال. الوغ الا خديت مثلا المثال ديال لي كلاس ديال الشعبه ديال لافيل ديال لي بي اس اي مات فيزيك اي سيونس دو لانجينيور. الوغ في هاد لا سيليكسيون ان 3 اذا كناخذوا الفرونسي ديال الجهوي عندها الكوفيسيون 1. الوغ كناخذوا اللغه العربيه ديال الجهوي معامل 0.5 دونك الجهوي كل 1.5. كنمشيو للوطني كناخذوا لي مات كوفيسيون 4 فيزيك شيمي كوفيسيون 3 اي دوزيام لونغ étrangère l'anglais 0.5. اذا هاد لا نوت ان 3 عندها واحد لامباكت اونتر 80 à 90% في لا سيليكسيون. يعني التلميذ كان عنده الجهوي والوطني مزيان كيكون عنده فورت شانس باش يديكروشي لي باش يديكروشي لي سي بي جي. ولا نوت كلها كتكون سور 200 بوان. فوالا. داكوغ كاين عندنا واحد لا كيسيون عندنا واحد جوج ديال لي كيسيون. دونك بغيت نخلي دون ان بروميي طون الاستاذه نعيم تجاوب عليها لقاش واحد السؤال اللي هو اون رابور مع الانترفونسيون ديالها ديال التلميذه روان عندها 13.91 كتقول السؤال واش كاين شي امل. جاوبنا استاذه نعيم على هذا السؤال. كاين شي حل الامل في لو كوتي هذا في كوتي كانديداتور. J'ai pas entendu la question. واش كتقول واش كاين شي
Est-ce qu'il y a Amel? Est-ce qu'il y a avec 13,91? كاين كل امل علاش ما كاين حتى شي امل كاين غير الامل alors donc écoute حنا شنو قلنا بانه justement en fait il انت كتقولي بانه ما كاينش امل c'est que tu as raison de toutes les façons parce que tout ce à quoi tu crois c'est ta réalité c'est systématique واحد تيقول لك انا ما كاينش امل كتقول له دونك راه ما عندكش امل واحد تيقول لك كاين امل كتقول له دونك كاين امل parce que tout ce à quoi on croit c'est notre réalité tout simplement et donc si انت بديتي دابا في هذا العمر كتقولي لنا 13 de moyenne ما كاينش امل donc ça craint alors donc voilà donc c'est à toi un peu de changer ça déjà cette croyance 1 2 حنا شنو قلنا قبيله قلنا بانك ما كديريش un seul choix راه قلنا انك tu vas raisonner domaine et donc على الاقل 3 حتى 4 ديال les domaines et dans chaque domaine tu peux aller jusqu'à carrément peut-être bien fait 5 ديال les institutions ولا 6 ديال les institutions et du coup كتولي مصيفطه حتى لواحد j'ai envie de dire بغيتي كاع انت يكون عندك امل ديال بصح tu dois savoir que l'amel on le crée hein la chance on la crée si tu veux réellement créer ta chance et donc tu vas aller jusqu'à 5 domaines de prédilection où chaque domaine ديالي 5 ديال les institutions et du coup غادي تصيفطي ل 25 institutions et sur 25 institutions tu auras certainement créé tes chances j'en suis sûre et certaine هذه هي الاولى ثانيا quand tu penses éventuellement en fait à ton avenir tu dois y penser sans penser à l'argent sans penser à tes limites sans penser aux contraintes familiales ou la sociale c'est-à-dire que tu dois être capable de concevoir ton avenir sans penser à les contraintes d'accord علاش parce que هاد les contraintes اللي كتفكري فيهم هما اللي كيحيدوا الامل كيشوشوا التصويره et donc مين تبغي تشوفي التصويره ما تشوفيش هاد les contraintes هادو خليك في التصويره في الصوره داكور مي غادي تخليك في الصوره فازي حيدي هاد الشيء كامل وسيري قلبي على جوستومون ان فيت طرقان اللي غتوصلك لديك التصويره اللي كتبان لك داكور بلا ما تفكري في هاد لي كونترانت ولا غادي تلقاي ملي غادي تشوفي الصوره سون كونترانت غتشوفي التصويره وملي غتشوفي التصويره غادي يبدا تقلبي في الطرقان غادي تبارك الله يبانوا لك بزاف ديال الطرقان كاينين جوستومون باسكو الطرقان ديما كاينين شنو اللي كيحبسهم هاد الاسئله ديال واش كاين امل ما عنديش الامل علاش هذاك عنده 16 وهذاك عنده 14 وهذاك هادي quand tu commences à te comparer avec les autres quand tu commences à voir les contraintes que tu as du moment tu commences à être trop ancré dans ta réalité et en étant trop ancré dans ta réalité tu n'arriveras pas à la transformer encore moins à la quitter et à la changer d'accord et donc il faut que tu sois capable justement en fait de prendre le recul par rapport à ta réalité pour aller vers une réalité imaginaire celle à laquelle tu arrives à te projeter tu aspires et prends ton envol tu es dans un âge où on prend notre envol alors j'ai envie de te dire go allez go vas-y justement pense au domaine en toute liberté et puis dis-toi bien que tu le mérites bien et donc chaque domaine mets-toi les écoles qui t'intéressent postule bien évidemment avec cette j'ai envie de dire cette belle énergie qui est la tienne à ton âge et tu verras éventuellement que tu serais capable de créer des surprises ou même toi tu seras surprise Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup Nab. Exprès j'ai voulu m'arrêter sur cette question parce que je sais très bien que la plupart de nos étudiants, de nos élèves parce qu'il y a vraiment un déficit en confiance en soi, un déficit en estime de soi. Finalement, la note ne doit pas être un moyen de sélection et de sanction, mais ça doit être un moyen de motivation des élèves. 13,91 on نبغيوها تكون عندها 13,91 في la personnalité في les expériences في le vécu تمشي دير ان بيلون ديالها مع لي بروف اون انتروتيان مع لي بروف باش يقول فين كاين القوه ديالها فين كاين عندها les points faibles دير un test في les sites adhérer des expériences adhérer des projets d'établissement et pédagogiques des clubs في l'établissement ديالها et elle va prendre en conscience les atouts ديالها le potentiel ديالها parce que دابا malheureusement مساكن تيحكم على راسو من نقطه هو ماشي نقطه بوحدها تنقولها لهم انا دابري زعما ليكسبيريونس ديالي المتواضعه لا كونسيير اورينتاسيون ولا كاستاذ في القسم كنت انا استاذ القسم في الانتروغاسيون لا ديرنيير نوت تنعطي 10 علاش 10 باسكو حضر جا il s'est donné la peine باش جا وحضر معاك ومانيفيستا لا فولونتي d'apprendre
وكانت عندي تكون عندي اون كلاس اللي ما فيها زيرو ابسون تيكونوا انتريسي موتيفي لذاك لو كور ايتترا. علاش؟ لقيتاش تيحسوا بانه هما ماشي ان شيفر ماشي اون نوت، هما سي دي بيرسون اللي خصنا ناخذوهم في لا بيرسوناليتي ديالهم، في الاحاسيس ديالهم، في الوجدان ديالهم. شوز اللي باقا نيجليجي ان بو في لي زاتيتود ديالنا عند لا بليبار ديال لي زيديكاتور ديالنا وفي العالم كله. جو reviens vers مولاي احمد الله يحفظك. وعندي واحد لا كيستيون اخرى تقول ما هي مراحل اجتياز مباراة الطب العسكري؟ وكذلك تقول لك تلميذه تقول لك حصلت على معدل لا باس في البكالوريا لن يؤهلها لولوج المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير مباشره. هل هناك حل؟ هاد جوج دي كيستيون مولاي احمد. مرحبا. تفضل. الوغ كونسيرنون السؤال الاول ديال المراحل ديال الاجتياز الطب العسكري لا ميديسين ميليتير. الوغ لا ميديسين ميليتير ديال لا كانديداتور يعني كان اخر اجازه سي لو 15 جويي. دونك ان شاء الله في القريب العاجل غتتم المنادات ديال التم اللي غتتم لا سيليكسيون. اذا الانتقاء بالنسبه للطب العسكري كيعتمد فقط على المعدل العام ديال البكالوريا، يعني الامتحان الوطني الجهوي والمراقبه المستمره. اذا بعد الانتقاء غادي تتم المنادات على التلاميذ والتلميذات اللي توفقوا في هذه المرحله. بعد ذلك غادي يعني با دو كونكور، ما فيش مباراه كتابيه. اذا غادي المرحله اللي مواليه هو الفحص الطبي، اذا الفيزيت ميديكال. اذا غير باش كيتاكدوا من الشروط اللي ديال الطول بان كيميز ما بين الالوان، بان عند البنيه الجسميه ديالو سليمه. بعد ذلك التلاميذ اللي توفقوا في هذه المرحله كيدوزوا المرحله الثانيه اللي هي ليدوكاسيون فيزيك، يعني التربيه البدنيه اللي هي فقط على يعني فقط هي عباره فقط على الجري فقط. الور بعد ذلك كيدوزوا تم ان تيست بسيكوتكنيك فيه التمارين اللي عندها علاقه شويه بالنسبه للذكاء، وكاين اللي عندها علاقه بنوع ديال الشخصيه ديال التلميذ. اذا التلاميذ اللي توفقوا غادي يتم المنادات عليهم من بعد باش يجتازوا مباراه شفويه. ودائما كنعرفوا ان المقابله ولا لونتروتيان كيشوفوا شخصيه التلميذ، لا كومونيكاسيون الى غير ذلك. اذا فهذو هما المراحل واللي توفقوا بصفه نهائيه اذا كيلتحقوا بهذه المدرسه الملكيه ديال الطب العسكري، يعني كيكونوا بري اون شارج توتالمون وعندهم اون بورس، وابخي التخرج ديالهم كيكون ils seront intégrés automatiquement. فوالا. الوغ السؤال الثاني هذا بالنسبه للتلميذ او التلميذه اللي كيتسائل بان ربما كان المشروع الشخصي ديالو هو ولوج المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير اللي جي ان سي جي. ربما حصل على معدل ربما لا باس ولا متواضع وشاف بان ربما هذا ما يمكنوش باش يوجهها مباشره. دونك هنا يعني كاين حلول كثيره باش. اذا فالاهميه هنا جو ريجوين هذاك لا كيستيون اللي مول 13.91. اذا في لورينتاسيون دائما كاين الحل، دائما كاين هنا لا كونديسيون خص التلميذ او التلميذه يكون بورتور دو سون بروجي، عارف ذاته، عارف الميولات ديالو، عارف، ولكن نكون حاط لو بروجي ديالي وغادي نوصلوا. كاين ديفيرونت فوا كما قالت الاستاذه ليلى، خص دي زالتيرناتيف، ما مشيت تمنع، ما مشيت كاين فوا 2 فوا 3. اذا ف لي زو ان سي جي ما مشيتش بالبكالوريا نقدر نمشي اترافيغ لي كلاس بريبا، حتى الا ما مشيتش في لو بوبليك نقدر ندير لي كلاس بريبا بريفي، ونقدر نمشي لي زو ان سي جي، نقدر ندير اون فورماسيون ديال باك بلس 2 في لي زو اس تي لي زيكول سوبر دو تكنولوجي. كاين شعاب اللي عندها علاقه بالاقتصاد، كاين تكنيك دو ماناجمنت، كاين تكنيك دو كوميرسياليزاسيون اي دو كومونيكاسيون، كاين فينانس بانك اسيرونس، كاين كوميرسياليزاسيون دي برودوي اغرو اليمونتير. اذا كلهم دي فيليير اللي ممكن نوجههم في لو اس تي. يكون عندي نقاط متميزه اترافيغ لي باسريل ونجتاز لو كونكور داكسي اون 3 اني او ان سي جي. السنه الماضيه كانت لاكسي اون 3 اني او ان سي جي او اون 4 اني 1140 بوست، يعني مينيموم واحد 700 بوست اللي كي اكسيد اون 3 اني او ان سي جي اترافيغ ان دي تي، يعني ديبلوم ديال اس تي. نقدر ندير ان بي تي اس brevet de technicien supérieur PME PMI في جيستيون اوتوليير. اذا كاين بزاف الشعب اللي عندها علاقه بالاقتصاد. نقدر ندير ان دوغ في لافاك ديال ليكونومي،
bac plus 2 في la fac de l'économie avec des mentions ونقدر نجتاز le concours d'accès en troisième année انسيش. اذا توجور كاين لا سوليسيون، فقط التلميذ يكون بورتور دو سون بروجي. فوالا سي مصطفى مرحبا. ميرسي مولاي اسماعيل. مولاي احمد، كاين واحد الاسماعيلي حتى هو عنده السميه لو نو فامي ديالك. انا تيقول واحد لا كيسيون غادي تيقول لك s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une chance de faire médecine après un bac plus 2, un bac plus 3? Oui, alors pour la médecine, non. Oui, pour la pharmacie, oui. Voilà. Bac plus 2, 1, 2. قدر مثلا التلميذ يجتاز le concours d'accès ويدخل en troisième année pharmacie. D'accord. Oui. واحد la question, il y a une question, une remarque de l'élève Srairi. تيقول لك on est en 2020, il n'y a aucune grande école qui propose une formation 100% dédiée au métier du digital. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question pour toutes et tous les animateurs. Madame Naïm, alors donc c'est vrai, hein, au fait, Moulay Ahmed est trop sollicité. Oui. Alors, mais c'est au fait, j'apprends énormément à Moulay Ahmed. Oui. Franchement, vraiment, j'apprends beaucoup. Alors, donc, j'ai envie de dire que le digital aujourd'hui, bon, il n'y a pas une spécialisation dans le digital parce qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord connaître le métier. Après, le digital, c'est un outil qui permet de réaliser ce métier via une approche digitale. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, je donne un exemple. Par exemple, tu fais du marketing, d'accord? Et après, tu vas faire du marketing digital. Maintenant, il faut d'abord faire du marketing, d'accord? Et donc, quand tu fais du marketing, tu étudies, par exemple, le marketing stratégique, le marketing fondamental, bien évidemment, en fait, et puis un peu toute la stratégie marketing, le process marketing, etc. Et après, tu étudies, bien évidemment, comment mener voilà, une stratégie marketing. Et comment mener une stratégie marketing sur le digital. Comment mener une stratégie marketing éventuellement dans un plan de com normal, et comment mener une stratégie marketing dans un plan de com digital. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, tu fais de la RH. Tu fais de la RH, tu as besoin de connaître aussi, on va dire, qu'est-ce que c'est que bien évidemment la RH, les procédures de recrutement, de formation, de GP, rémunération, etc. Et bien évidemment, communication interne, etc. Mais en même temps, tu auras comment faire les systèmes d'information RH. Comment, bien sûr, voilà, travailler la RH sur la base des systèmes d'information, de l'information. Mais c'est toujours de la RH, quoi. Tu as besoin de connaître la filière. Tu as besoin de connaître la science, bien évidemment. Voilà, les concepts de base. Et par la suite, le digital, c'est quoi finalement? Le digital, c'est un autre levier. C'est une approche appliquée au concept lui-même et qui lui permet, bien sûr, de faire ses plans de communication via le digital. Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne sert à rien de spécialiser dans le digital. Voilà. Il faut que d'abord, vous ayez une spécialité qui est ancrée dans un métier. Et dans ce métier-là, vous savez, bien évidemment, alors vous maîtrisez l'approche digitale dans ce métier-là. Quelles en sont la cible? Quelle en est la cible? Quel en est l'objectif? Quel en est peut-être bien en fait le lieu, bien évidemment? Et puis, quel en est le plan? Quels en sont les contenus? Quels en sont les moyens et les outils? C'est ça. Et puis, dans quel objectif? Bien évidemment, en fait, ce objectif stratégique. Voilà. Et donc, ça ne sert à rien de faire que du digital. Non. Mais il faut d'abord connaître, comme je dis, le métier. Et bien sûr, en connaissant le métier, vous aurez certainement des modules, bien évidemment, qui vont vous enseigner comment, bien évidemment, pratiquer ce métier-là, bien évidemment, sur le levier digital. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Madame Leila. J'espère que Abdo Srairi est convaincu et satisfait de la réponse que vient de lui donner. Je vais aller vers Madame Souad Gomri, un élève qui est intéressé par la candidature à votre école. Il a un 13,37 mais de moyenne en bac, mais il n'a pas identifié, il n'a pas spécifié quelle option de bac il a décroché.
Donc, il voudrait savoir les conditions d'accès. Donc, alors, pour accéder à l'ISMAGI, donc s'il veut faire management, donc, la série demandée, c'est un bac littéraire. Donc, s'il a un bac littéraire, il peut faire tout ce qui est management, soit un bac plus 3 ou bien un bac plus 5. Et bien sûr, s'il veut faire informatique, il doit avoir bien sûr un bac toute série qui soit littéraire, il doit avoir un bac scientifique ou technique. Alors, pour la note, il a 13, je pense, 27. Donc, d'accord, 37. Donc, la moyenne elle-même, c'est pas ce qui est important parce que nous, par exemple, il va faire génie informatique. Donc, on recalcule une nouvelle note basée sur le mathématique, physique, plus les langues. Il veut faire management, donc on va recalculer une autre moyenne. Alors, bien sûr, il va passer l'étape de étude de dossier et il sera, s'il est bien sûr retenu, il sera convoqué pour un entretien en ligne. Alors, cet entretien avec le Covid, bien sûr, 19, on le fait bien sûr en ligne. Et surtout, c'est un entretien de motivation. Pourquoi il veut intégrer notre établissement, le choix de filière, pourquoi il veut faire, par exemple, telle ou telle filière. Donc, on essaie de définir avec lui le projet professionnel. Et s'il n'a pas déjà une idée sur ce qu'il veut faire, on l'oriente bien sûr selon ses compétences et ses motivations pour choisir l'une de nos disciplines, soit le management ou bien l'informatique. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. On n'a pas bien sûr un calibre, mais c'est selon sa motivation et selon bien sûr quelle filière il veut intégrer. Merci, madame. Donc, je reviens vers Moulay Ahmed. Donc, pour montrer à nos auditeurs que nous avons toujours la tête sur les épaules, donc le volet bourse, je voudrais bien que tu termines le volet bourse, Moulay Ahmed. Et à propos, nous avons déjà une question qui porte sur le volet bourse. C'est Ali de Aïchourir pose la question suivante. كيف تتم الاستفادة من منحة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم؟ فوالا مرحبا. إذا هذه راه في بارتي من العرض. إذا بالنسبة للمنح باش ما نطولش فيهم، إذا كاين بالنسبة للمنحة الاجتماعية ديال منحتي، إذا هذه اللي باقية لا كونديداتور حتى لو 31 جويي. إذا هذه منحة اجتماعية. إذا جميع التلاميذ اللي توفقوا في البكالوريا ديال الموسم الحالي، إذا التلاميذ ديال السنة الماضية ما كيستافدوش، إذا فقط باك 2020. إذا بالنسبة لا كونديداتور كتكون سيغ لو سيت منحتي.ma، إذا بدون وضع وثائق، يعني فقط لا كونديداتور اون لين. إذا المعايير هو الدخل السنوي ديال الأبوين اللي هو المعيار الوحيد اللي كيعتمدوا في هذا. نظر كاين منحة أخرى ديال المنحة ديال الاستحقاق. إذا هذه منحة ديال مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين. هذا هو موضوع السؤال ديال لا فونداسيون M6. الوغ بالنسبة شكون كيستافدوا منها؟ البنات وأبناء الناس رجال ونساء التعليم. بالنسبة لو كريتير، إذا هذه بارتي من السنة الماضية كيعتمدوا الجهوي 25% والوطني 75%. إذا أي تلميذ عنده 16 فما فوق اوتوماتيكمون عنده منحة ديال 30,000 درهم موزع على 3 سنوات، كياخذ 1000 درهم لمدة 10 أشهر في السنة. إذا 3 سنين كل شهر كياخذ 1000 درهم لمدة ديال 3 سنين، المجموع ديالها ديال 30,000 درهم. والمعيار هو التلميذ يحصل على 16 الفوق، 16 فما فوق. إذا ما فيهاش يعني عاد ربما يكون انتقاء، بل أي تلميذ عنده 16 الفوق، أي تلميذ فعنده هذه المنحة ديال 30,000 درهم لمدة 3 سنوات. منحة أخرى اللي تم الترشيح بالنسبه يعني اللي كان في افريل كان اخر اجل، هي منحه المؤسسه المغربيه للطالب، لا فونداسيون ماروكين دو ليتيديون. اذا المؤسسه المانحه هي المؤسسه المغربيه للطالب بشراكه مع المكتب الشريف للفوسفات ووكاله الشرق. اذا التلاميذ المستهدفين هو التلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهاده البكالوريا، والمعايير هو التفوق اضافه كذلك الانتماء الى فئه اجتماعيه ذات دخل محدود. اذا فيها تفوق وفيها منحه اجتماعيه. كاين منحه اخرى سيتم يعني عليها في المقارب، هي منحه محمد عواد للتكافل. اذا هذه مؤسسه ديال محمد عواد اللي كاينه في مدينه سلا. اذا سنويا
التلاميذ المتميزين وكذلك اللي كينتميوا الاسر معوزه هما اللي كيترشحوا لها وكينالوا هاد المنحه باش يتابعوا الدراسه ديالهم في التعليم العالي. منحه اخرى ديال موظفي وزاره الصحه، اذا منحه التفوق لمؤسسه الحسن الثاني للشؤون الاجتماعيه لموظفي وزاره الصحه. اذا كتم يعني لا كانديداتور فونداسيون حسن دو بوان ام ا. اذا بالنسبه لهذه المؤسسه ديال ابناء وبنات موظفي وزاره الصحه كيكون منح وطنيه ديال 1200 درهم لمده 5 سنوات، وكتكون منح جهويه بقيمه ديال 1200 درهم، وكذلك منح دوليه بقيمه ديال 2000 درهم لمده 5 سنوات. اذا الترشيح كشرط التلميذ اللي حصل من 13 على 20 فما فوق ويتسجل كذلك في الموقع ديال المؤسسه، عاد كيتم الانتقاء باش كتعطى هذه المنحه لابناء موظفي وزاره الصحه. منحه اخرى ديال مؤسسه الاعمال الاجتماعيه لموظفي وزاره الاقتصاد والماليه. اذا هذه المؤسسه كتمنح بنات وابناء هذه الوزاره التلاميذ اللي حاصلين يعني كشرط التلاميذ اللي حاصلين على ميزه حسن جدا، اذا كيستافدوا سنويا 60 طالب سنوي بمنحه ديال 1000 درهم لمده 5 سنوات. منحه اخرى ديال مؤسسه الحسن الثاني لرعايه الشؤون الاجتماعيه لرجال السلطه ديال وزاره الداخليه. اذا القيمه ديال المنحه 1000 درهم لمده 5 سنوات. اذا الترشيح على هذه المنحه يشترط باش التلميذ تكون على الاقل تكون عنده ميزه مستحسن ويتسجل في الموقع ديال المؤسسه. بعد ذلك عاد كيتم الانتقاء باش كتحدد التلاميذ المستفيدين من هذه المنحه لمده 5 سنوات. اخيرا كلمه اخيره بالنسبه للنظام ديال الجسور والممرات. اذا دائما كنرجعوا له بروجي بيرسونيل. اذا التلاميذ اللي ربما كان عنده كمشروع شخصي ديالو كيفكر باش يولج مدارس ديال الهندسه وما توفقش بالبكالوريا باش يولجها او لا الاقسام التحضيريه، اذا يمكن يولجها يعني بعد يعني التسجيل والتوفيق يعني في احد المؤسسات ويحصل على ديبلوم ديال باك زائد 2 اما لي جي اس تي دي تي او بي تي اس او الجامعه مثلا كليه العلوم او كليه علوم التقنيات. اذا داك دوك او دوست كيجتاز مباراه وكيولج السنه الثالثه في مجموعه ديال المدارس ديال الهندسه بحال الانصا المدرسه المحمديه الحسنيه، ويمكن يولج هذه المدارس ديال الهندسه في السنه الرابعه الا كان حصل على الاجازه او الاجازه المهنيه في كليه ديال العلوم او كليات ديال العلوم والتقنيات. نفس الشيء بالنسبه للتلاميذ اللي ربما كان المشروع ديالهم هو ولوج المدارس ديال التجاره لي زون سي جي او لي سكا، اذا ما توفقوش باش يولجوها مباشره او بعد الاقسام التحضيريه يمكن يولجوا هذه المدارس بعد الحصول على ديبلوم ديال باك بلس 2 اما في لي زي اس تي في التكوينات اللي عندها علاقه بالاقتصاد او بي تي اس او كليه ديال الاقتصاد، ويمكن يولجوا هذه المدارس ديال لي زي اس جي او لي في السنه الرابعه التلاميذ اللي حاصلين على الاجازه او الاجازه المهنيه في هذه التكوينات ديال الاقتصاد. اذا فقط هنا الشرط باش التلميذ يكون عنده بكالوريا اللي حاصل عليها عنده يعني ميزه مستحسن من 12 الفوق مع عدد التلاميذ اللي مستثنين هما التلاميذ ديال العلوم الرياضيه، ودوك السنوات اللي قضاها 2 أو 3 سنوات ديال الاجازه يكون فيها عنده دي ميزات اللي تاهلوا باش يتم الانتقاء وكذلك يجتاز المباراه بنجاح لولوج هذه المؤسسات. شكرا للسي مصطفى. مولاي احمد تشكرك جزيل الشكر. مرحبا. على التفاعل ديالك مع التلاميذ مع الاباء. جبنا الوقت هو هذاك ساعه وربع ديالنا باش ما يكونوش مملين، ولكن بالضروره غادي نزيدوا واحد 3 دقائق pour un dernier mot pour tous les intervenants. بالنسبه للديرني مو ديالك السي مولاي احمد كاين واحد بيتيت سوربريز sous forme de question, une petite question. La parole à Madame Naïm. D'accord. شنو يمكن النصيحة ديالك ولا le conseil, le dernier mot à adresser à nos bacheliers et à nos candidats pour la deuxième session? Alors, donc, au fait, mon conseil ce soir, franchement, en fait, en toute simplicité, arrêtez de vous compliquer la vie et arrêtez à chercher à prouver quoi que ce soit, ni à vous, ni à vos familles, ni à personne. Il s'agit de votre avenir, d'accord? Votre avenir, vous allez prendre du temps à le dessiner, d'accord?
C'est-à-dire que ça va se faire pas à pas. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas, ne stressez pas, n'angoissez pas et ne vous mettez pas la pression. Voilà. Restez adepte, justement, restez très pragmatique, franchement très pragmatique. Allez vers Siro, j'ai envie de dire, démarrez de vos certitudes personnelles et individuelles. Vraiment, démarrez de vos certitudes personnelles et individuelles. Quelles sont vos certitudes personnelles et individuelles? Il y a les compétences d'Yeli, les talents d'Yeli, les choses que j'ai apprises sur moi-même pendant la vie ديالي حتى اليوم et اشنا هي الحاجات اللي كيعجبوني الحياه اللي باغي انا نعيشها والحياه اللي كيعجبوني وشنا هما الحاجات اللي ما كيعجبونيش وما بقيتش بغيت نعاود نتلاقى بهم parce que franchement en fait ça ne me plaît pas, ça ne me fait pas plaisir et aller dans cette éventuellement j'ai envie de dire dans ce contexte là qui est très réel, très pragmatique et très modeste et vous allez voir que vous allez démarrer de votre réalité, vous allez démarrer bien sûr de choses qui sont très réelles et très pragmatiques, bien évidemment. Vous allez pouvoir réaliser de belles petites réussites qui vont booster votre ego, qui vont booster votre image de vous-même, votre confiance en vous-même, votre estime de soi. Et c'est comme ça que vous allez acquérir davantage confiance en vous pour pouvoir aller squatter à chaque fois des choses que vous ne savez pas ou alors c'est bien fait dont vous n'êtes pas sûr. Et comme ça, vous allez commencer bien évidemment en fait à tracer, à évoluer. Voilà. Donc, soyez très pragmatique, très réel, très modeste et démarrez vraiment avec ce que vous avez, les certitudes liées à vous. Mais tu dis les choses incertaines. Démarrez mais les certitudes liées à vous ou les certitudes liées à vous. وخا لكم شويه صغيورين وخاصه تقول ويلي وانا والو انا لا كنعرف غير هذه وهذه ماشي مشكل عندك 13 في المعدل عندك ان سول طالون هو انك تبيان fait tu es sociable ou là tu es très communicatif ou شي حاجه d'accord et tu as appris une seule chose que tu es quelqu'un qui garde son ambition et c'est quelqu'un qui garde son optimisme quelle que soit la situation si tu as غير ثلاثه د الحويجات بحال هادو راه حنا c'est extraordinaire on va aller chercher une orientation qui va répondre déjà à دوك 13 في المعدل لي ماتير اللي فيهم عندك فيهم 18 و 19 دوك 13 في المعدل باق واللي هما ils seront en lien avec داك لو talent ديالك اللي هو la sociabilité et la communication ou باق le lien ديالهم اللي هو éventuellement avec bien évidemment que tu es quelqu'un qui reste tout le temps optimiste et qui peut bien évidemment en fait aller tracer vers l'avant وغير هاد ثلاثه المعلومات اللي هما سيغتين عليك غادي يخرجوا لينا un focus un itinéraire وغادي تمشي في داك l'itinéraire وغادير le premier pas وداك le premier pas il va créer du succès وهذاك le succès il va créer de l'estime de soi et bien évidemment de la confiance en soi et l'estime de soi et de la confiance en soi اللي غادي تخلق هي اللي غادي تخليك تمشي vers quelque chose quand même qui est incertaine de 5% et tu vas te faire confiance et aller vers l'incertain à 5% et tu vas voir que en étant dans l'incertain de 5% tu étais capable de le réaliser extraordinaire et tu vas te faire surprendre par toi-même et ça va encore booster ta confiance en toi et ça va encore booster bien évidemment en fait ton estime de soi et tu vas aller vers l'incertain de 15% cette fois-ci et c'est comme ça que tu vas évoluer démarrant de nos certitudes et puis allant bien évidemment en fait en nous faisant confiance et en étant très réaliste et très pragmatique franchement vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver, ni à vous, ni aux parents, ni à la famille, ni aux voisins, ni à personne. Vous avez uniquement à tracer petit à petit et à avancer, Inch'Allah, on est comme le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oussada Leila. Oussada Al-Gouri, un dernier mot. Oui, d'accord. Donc, Anna, je serai très, très bref. Donc, les Rangoul, tout le monde, les bacheliers, les étudiants, rien n'est impossible. Si vous voulez y arriver, vous allez y arriver, bien sûr, sûrement, peut-être lentement, mais sûrement. Donc, ما كاينيش des obstacles, كلشي عندنا في دماغنا, ça veut dire, c'est nous qui créons les obstacles. Donc, الله يخليكم اللي بغى يوصل شي حاجة, il faut juste tracer le chemin clair. Donc, bien sûr, je vais dire un petit mot في الآخر.
Bon courage à tout le monde. Merci, Monsieur El Faïq. Merci, Monsieur Ismaili. Merci, Madame Naïm, pour cette soirée donc, et cet échange. Et bon courage à tout le monde. C'est moi qui vous remercie, Madame El Goumri. Monsieur Ismaili, donc un dernier mot avec une question اللي كتقول هل يمكن نشوف في الحلقة هل يمكن الاستفادة من أكثر من منحة؟ هل يمكن الحصول على أكثر من منحة واحدة في نفس الوقت؟ هو السؤال. وي بالنسبة للمنح وي ممكن غير بارفوا كاين شي مؤسسات اللي تشترط كتشوف الا خديت هذه المنحه تاخذ هذه المنحه ولكن على اساس ما تكونش عندك منحه اخرى. دابا شوف الشروط ديال لوبطونسيون ديال المنحه. هو اصلا ممكن التلميذ يجمع ما بين جوج ثلاثه المنح ولكن بارفوا كاين شي مؤسسات اللي كيقول لك ما خصك تكون عندك منحه عاد تاخذ منحه. كاين هذا بولي احمد. الوغ ديرني مو انا بالنسبه لي انا اللي كنطلب من التلاميذ لا اللي نجحوا في الدوره الاولى ولا ان شاء الله اللي غينجحوا في الدوره الاستدراكيه يثقوا في راسهم وما يعتبروش لا نوت كمحدد ديالهم بالنسبه للمستقبل. راه اي نقطه يلسفي هنا التلميذ يحدد المشروع الشخصي ديالو يحدد لي زالتيرناتيف دوك لي فوا باش غنوصل غير نحدد الهدف مزيان نكون عارف راسي لي كومبيتونس ديالي وراه غنوصل ما مشيتش باك بلس 5 نقدر لو سيستيم دو باسخيل نمشي لافاك وغنوصل لوبجيكتيف ديالي غير نثيق في راسي ولكن لا نوت ما عمرها كانت محدد. تبارك الله عليك بولي احمد. دوك on va clore ولا on va conclure بواحد une petite réflexion. Nous avons assez parlé aux étudiants, aux élèves وتكلمنا معاهم باش يفكروا باش يكونوا عندهم منهجيه باش يكون عندهم ثقه في النفس الى اخره باش يامنوا بالاحلام ديالهم ويمشيوا للتحقيق ديالها. انا بغيت نتكلم مع لي زادولت مع لي ريسبونسابل مع لي enseignants les acteurs les élus tous les intervenants pour donner le soutien, l'impulsion, l'école publique et s'occuper de nos jeunes, surtout l'école publique marocaine et surtout le monde rural. Pourquoi? Parce que nous avons un pays qui regorge de potentialité, d'intelligence, donc qu'il suffit d'encadrer et d'en prendre soin. Pourquoi? Parce que بلادنا كنعيشوا فيها malgré les efforts fournis par la politique du royaume depuis d'abord 2 décennies à travers التنمية البشرية à travers le social pour atténuer apaiser la fracture اللي كاينه عندنا la disparité اللي كاينه عندنا sociale. L'école ديالنا comme la plupart des écoles dans le monde, ils continuent à accentuer la disparité. Donc, nous voudrions faire un bloc à cette disparité dans l'enceinte de nos écoles pour que nos élèves aient tous les mêmes chances d'encadrement et d'épanouissement. باش يكون عندهم un rôle à jouer. وبالمناسبة تنهنئوا مولاي أحمد على الابن ديالو اللي خدا البكالوريا هذا العام. فيليسيتاسيون بارك مسعود مولاي احمد. الله يبارك فيك. نشكركم كاملين على المساهمه ديالكم القيمه كل واحد باسمه وتنشكروا جميع التلاميذ والاباء اللي تبعونا وتنشكروا جميع المؤسسات الشركه الوطنيه للاذاعه الوطنيه والاذاعه والتلفزه الوطنيه اللي تبعونا وداروا لنا واحد لا كوفرتور لهذه لا كونفيرونس باش تعم الاستفاده. ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال بلادنا وديال الشباب ديال بلادنا اللي هو لو موتور ديال الاقلاع الاقتصادي اللي كتسمو ليه المملكه. وشكرا. Merci à vous. Merci.